Guys, nalinisan namin guys. Ayan. So, nakuha na namin lahat guys. Alright. Kubo. Isulod yun eh. Yan guys. Ayan guys, na-vlog sila. Yo, shout out, shout out. So, doon pa tayo next. Doon. Doon. Vlogger yun. Hello guys, na vlogger. Guys, oh. Kinukuha namin yung bildo, guys. Okay na na. Wala naman na. So, Gunitin mo sa so guys. Gunitin ang sako. Gunitin ang sako. Sana guys. Pagano? Tapos na siya, guys. So, kabila na naman. Let's go. Kilibi. Wala na mga bato. Mga bato. Tara. Uy! Dili na mga plastiko. Guys. Yan guys, nililinisan. Bakal o, kanukuha ng bakal. Ay, bakal. Bakal ito guys. Guys, oh. Sarap! Sarap guys. May mga nagasusuporta, guys. So, daming suporta dito. Guys, ang sarap oh. Ano ba ko na? Bakit ako? So, shout out, shout out. Si Sam, shout out. Out. Kay Kinsa. Kay Junjun. Kay Junjun daw. Junjun Sukal. Junjun Sukal, shout out. Okay, George. Shout out Oh, shout out, shout out. George. Shout out kay George. Shout out. Kay Vincent Love TV. Okay, shout out daw, shout out. Abot nga lagi ng tubig. Na guys. Shout out na kay Kikiam. Na guys.